Selamat pagi ngagai semua bala kita tes mampai bergulai dengan kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban hari tu hari Minggu 25 hari bulan 2 bergulai dengan aku Bumawian kita ngapun ke Aiban pagi tu ngau berita tu. Kandang dor ngelingi tasik Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho di Perambu dekat diubah jadi Palan Dagang Temuai di Batu Kawah. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madai ke Perintah Sarawak dekat ngagak kanandor kuari Ang Cheng Ho ti udah lama hendak dijaganya nyadi Palan Mensia Mayu. Ia madah kesidak benar bergempung ngau orang ti bempu tanah sekali ke kanandornya ulih digagak nyadi Palan Ungkup Mensia Mayu baka Palan berbeli ke barang ngau Nur Diau. Bak seberai Jalan Stephen Yong bisik taman ti besai 40 ekar. Nyadi bisik 20 ekar ngau 40 ekar ti betunga ke alai Batu Kawah bisik 60 ekar tanah Ungkup Mensia Mayu. Kandang dornya Nur nambah ke Riverbank Park Batu Kawah ti dekat tembuk digagak. Kaban Kaunsil Negeri Batu Kawahnya berjakuk munyinya ngagai pengarang berita bab pengerami tuai bergulai ngau Mensia Mayu dun Batu Kawah bak Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho kemari. Lebuh tingenang ngau sili agi Dato' Amar Dr. Sim Kemegang Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngau Local Government Sarawak hendak nyangkal ke alai pemansang kedi asai jam kedi atuk ngujung ke rega tanah kedi empu orang sikuk-sikuk nikik ngau jampat. Tang taja pihak yang madah ke Perintah Sarawak cakah dekat ngemansang ke kanandornya ngambil disediakan ngandor Riau, Palan Ngelantang Kati serta Palan Dor Gawa. Lebih 500 sikuk orang ari pupuraban bangsa bisik datang ngericah ke pengeraminya. Inisiatif tinegap ke program latihan teknikal ngau vocational TVET uliah mantuk Malaysia ngurang ke atur etik lalu berpanggai bak pengerja pengawal landi hari menua luar. Menteri Pelajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madah ke sekedar inisiatif ti dipejalai ke ianya ngeremai ke bidang TVET ngagai renggat ke tinggi agi hari rangkaian Universiti Teknikal Malaysia MTUN. Rangkaian MTUN ianya gempung 4 buah universiti ti berpelasar ke teknikal ianya Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTEM, Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, ngau Universiti Malaysia Pahang UMP. Zamri manakah rangkaian MTUN nyedia kejalai ngagai nembiak lepasan TVET bak renggat sertifikat tau ke diploma nampung pelajar sidak ngagai renggat ijazah Doktor Falsafah PhD. Ia berjakuk munyinya pengudan nyuak ke bantuk Sekolah Bak Dewan Merdeka Majlis Perbandaran Manjung, Lumut, Perak. Upis Menteri Pengerja Pengawal KSM semampai nentu ke kus pengladik ti disedia ke bapalan pengladik upis menterinya kelebih lagi palan latih industri ILP nitia ke pemansang kemayari serta setipak ngau peminta market. Menteri Steven Sim Chi Kiong madah kenyak dikenan nentu ke bala nembiak boleh pengeladik ti pemadu baru serta nerima gaji ti managi maya ti udah gawa ila. Pemayung graduan ILP ti boleh pengawal lebih hari 90%. Yang madah ke perkara ti dekat di kemerat kesida ianya pengeladik ngau sertifikat lalu enti semak gawa ila sidak dekat nerima gaji ke mana hagi. Nyalai kus pengeladik ti disedia ke setipak ngau peminta market. Ia dirandau pengarang berita pengguna pengerami nyerah ke kereta elektrik EV, sistem EV serta drone bak ILP Perai Butterworth kemari. Berbangunnya ia madah ke ILP Perai diberi nama barunya di Palan Penyulut Pelajar Teknikal ngau latih vocational TVET Pulau Pinang, Tinaga Industri Mit ngau Jalan Pemesai nyadi pelanggan sida. Palannya megaknya dia ke kus timpuh pandak ngagai agensi perintah ngau luar dikenang nyampat ke proses ngenak teknologi kelebih agi ti berkaul ngau teknologi IR 4.0 ngau pendigitalan. Semak 500 ikut nembiak hari peliliah menua Kenawit udah ngau nguluk program Jelajah Belia Sarawak at Kenawit 2024 bak Dewan Upis Peliliah Menua Kenawit kemari. Program ti diatur Upis Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawaknya dipenyadi ke Menteria Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Lebuh ti berjakung ngagai pengarang berita Datuk Seri Abdul Karim madah ke kenyau hari tahun 2019 programnya sebagai hari inisiatif dikenak narit bala nembiak serta nyungkak semangat raban sidaknya ngemansang ke menua tu tiba pangai bak nembiak rebab baru. Ia madah ke inisiatifnya berguna benar dikenak ngatur program bak renggat upis menteri berduduk hari bala nembiak bak menua pesisir ngau bak kana menggeri ngembuan aspirasi tiba bida. Hari programnya bisi diatur sesi town hall bergulai ngau bala nembiak ndur mendiang ke aspirasi ngau pengarap artis sida. Nembiak Sarawak majak nyingkang kemua dalam ekonomi digital pengguna aplikasi nganjung barang pemakai ti dikumbai ketik di penyadika.
Kepala Pemesan Eksekutif CEO Ketik Malaysia Nur Suhadi Yaakob madaka aplikasi ti dikemansang yang di penganalisis datanya megaknya di aplikasi keterubah ti uliah milih ngenak leka jaku Iban, Melayu, English ngo Cina. Nyedia kerega barang ti sama ngo di kedai serta pemain komisen ti kompetitif agi ngagai rider Ketik megak dekat dikerembai ke ngagai menu pesisir ti nadai servis kebakanya. Ukai seminat nyedia ke servis nganjung barang pemakai ajak Ketik megak nyedia ke servis nganjung barang runcian ngau tungkis LPG. Ia berjaku munyinya bahawa pengerami berjadi ke 3 bangsa aplikasinya dinyekam versi urang tinyual, urang tinganjung serta pengguna ngagai media di Kuching. Ketik ianya jakuk ke terbilang ti disebut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ti mayoriti tekan tau ke klik aja. Aplikasinya uliah di-download dari Android Play Store ngau App Store hendak lama lagi. Pemanah penyeraku Popuraban Bangsa mayang ngintu pengerami patut ditan serta dijaga dikenal nentu ke rakyat oleh hidup lantang serta likun. Sepi Menteri Pengerai Mesin Mayuh Pengawal Berumah ngau Local Government Datuk Dr. Penguat Manggil madaka tahun baru Cina Megak diintu Raban Bangsa Iban, Melayu ngau Orang Ulu serta nak ngira jalan pengarap ngau budaya. Perkara kesama Megak sama dikemeran ke di Barudi. Lebih tinggal pemansang bapa lilih menuanya Datuk Penguang ngarap ke Mesin Mayuh uliah ngenak perengka guna ti disedia ke Bakar Waterfront Marudi ngau stadium dikenap jalai ke Mayuh macam aktiviti. Ia berjaku munyinya lebih tingguluk pengerami tahun baru Cina ti diatur antara Kaban Komiti Cina Marudi Poyut ngau Lubuk Nibuang. Datuk Penguang megak sempat ngabas pengawal ngangkat ke pemanah Dewan Suara Marudi ti dekat tembuk gagak dalam bulan 9 2024. Tajak peratus populasi hendak tentu mayuh tang Raban Bangsa Cina di Belaga oleh hidup berbayak dengan Raban Bangsa Kebukai. Raban Bangsanya Megak berbahasa ke Pangadiri dikenal tentu ke-7 nyaga pengelantang pupu Raban Bangsa oleh dijapai. Pemangkut DO Belaga Bidah Lujah madah ke tajak Raban Bangsa Cina di Belaga hendak mayuh tang sidak oleh hidup berbayak dengan Pangadiri. Ia madaka Raban Bangsa Cina di Belaga ngemuan kaul kemana dengan Raban Bangsa Kebukai berpelilih menuanya. Sidak Megat nemu jakut Raban Bangsa Kebukai serta jadi melaki bini ngau orang ari menua nyampu. Ia berjakut munyinya bahawa pengerami tahun baru Cina nyerumbak Cap Gome kemari. Ia Megat madah ke tiap pengerami ti diintu di Sarawak dekat disambut pupu Raban Bangsa di Belaga. Dulu agi harinya pengeraminya dipun ke ngau simbolik ngaul Yisang bergulai ngau temuai kedatai sebedau ti makai pemakai ti disedia ke. Serakup Malaysia Jipun JMA ngau upis Kampung Sarawak FDS bergulai ngau Mesin Mayuh udah nanam 300 pun kayu ti berga bak Kampung Galau Sampadi kemari. Penerang media Ari FDS madah ke 15 ikut volunteer Ari Midori No Daichi udah nemuai ke Sarawak nguluk program ti diatur FDS ngau JMA-nya. Kerjasama antara FDS ngau JMA-nya ngayan ke pemesai guna kerjasama antara bangsa dikenal mutar ke perkara rampak menua global ti dekat nyaga pengeraja asal ti cukup berga hari inisiatif serta komitmen ungkup rebak baru. Penerangnya megam ada ke inisiatifnya ngayan ke hari ti bersejarah bak gempung kerjasama antara organisasi dikenal nyaga rampak menua. Dua ikut volunteer megak berkongsi ke kaul ti unik ngau Kampung Galaunya ke alai sidak ngabas baru pun kayu ti udah ditanam maya kimpin nanam pun kayu pada tahun 1996 sebedau tu tinggal merat ke empas hari tangguh pengawal sidak ngagai ekosistem kampung. Sarawak sah dipilih jadi tuan rumah Pekit Tinju Dunia WBC 2024 dimantai ke jaguh tinju profesional Hari Serata Dunia di Kuching kena 11 hari bulan 5 tu ilah. Presiden Gerempong Tinju Menua Sarawak Sabah Datuk Rahman Lariwo madah ke Autoriti Miliah Sarawak sudah diputus ke Presiden Majlis Tinju WBC Asia Kol Tanapol Bakti Bumi ngagai yampu mayati bertemu di Bangkok hari 5 tu tadi. Ia megam madah ke Sabah setuju ngatur pekit WBC-nya sertai ngau terbuka Sarawak ti dekat diatur hari 6 nyentuk ke 10 hari bulan 5 tu ilah bak stadium tertutup Petra Jaya Kuching. Peketnya nyadi sejarah baru bak arena sukan tinju di Sarawak ngau menua tu laban ti keterubah ti diatur di Malaysia. Tuju ngatur peketnya megak laban ti nyaut peransang hari upis Menteri Nembia lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak ti dekat ngatur mayuh hagi acara bertaraf antarabangsa di menua tu. Datuk Rahman berjaku munyinya bak sebengkaon pengarang berita kemari. Ia megam adakan 8 buah menua udah netap ke diri ngau masuk peketnya nyengkau Malaysia, Jepun, Indonesia, Bangladesh, Thailand, Filipina, Perancis ngau Brazil.
Yang madah ke 5 pekit WBC dekat diatur kena 11 hari bulan 5 tu ila, diberebut ke tali pinggang serta mata ranking ngagai sidak ngau masuk pekitnya. Siti ada pekit besar bak WBC ila nyingka mari jago tinju Sarawak Delonil Medalon Bong tau ke kilat boy bak kategori bantamweight ke alaya dekat bertemu dengan juara bertahan Ari Thailand. Bangkai siko induk ditemu melepuk bak Sungai Skama, Jalan Dato' Abang Abdul Rahim di Kuching lemai kemari. Bilik operasi Upis Bomba Sarawak madah kesidak nerima kangau ngenyat bekal ngau tertemu ke bangkai induknya urang pukul 4.35 minit lemai. 8 ikut raban bomba lalu dianjung ngagai palanya serta terpedak ke bangkai siku induk ti benung melepuk. Bangkai induk ti dikelala ngau nama Leong Li Yin 35 tahun serta penatai asal Ari Jalai Jakar Sarikanya udah diserah ngagai raban polis ngambil ke dipersa Enggau Silia. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke pagi tu. Ari Sungai ke Tasik, Palestin dekat merdeka. Jadi ngotok aku Bumawian madah Kediri. Mumpuk dulu.